Buenas, aquí Black Enemy. Estamos con Stories de Path of Destinies, capítulo 8. Sí, creo que es la 8. Vamos a continuar la partida por donde lo dejamos, que era... habíamos terminado la lección de la Piedra Iblis, la juntamos con el núcleo del Sky Reaper, todo quedó en un estado neutro. Fuimos a ver al científico para que nos dijera qué uso podría tener esto. Nos dijo de que encontrásemos regocijo en lo que hacíamos y vamos, que tuviéramos paz interior. Y al final tuvimos paz interior demasiada que en mitad de una batalla pues nos decidimos poner a meditar y nos cortaron la cabeza. Todo muy bien. Así que lo que quiero ahora es coger de nuevo la lección de la piedra Iblis y ver si vamos a por Zenobia, qué es lo que pasa. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was ¿Qué es lo time que to pasa choose. si vamos The con Zenobia? rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Porque, claro, a ver, esta es la otra lección que me estaba tentando. Coger esta y ver qué es lo que ocurre. Pero, una vez sepamos las verdades, ¿cambia algo? Normalmente sí ha cambiado. Cuando sabíamos la verdad, por ejemplo, de Zenobia, cambiaban las elecciones o el diálogo con ellos y no terminaba como nosotros queríamos. Pero quiero ver qué es lo que pasa con la piedra Iblis. A lo mejor es lo importante, no lo sé. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis stone. It would whisper promises in his ear, offer him power for blood. But this time, Renato was sure he could master it. And so, Renato went ostrich hunting. Joder, si le pudiésemos dar la sangre del lupino. ¿Lupino o lapino? Lupino creo que era. No lo sé. Es que me suena más a lupino, pero bueno. Si le pudiésemos dar en sacrificio a lupino en lugar de Zenobia, puff. Hombre, a ver, que no fuera muy por la cara, que fuera el lapino que... El lapino creo. Que fuera el lapino que ya se muestra como que es el traidor y decimos, ah, sí, pues te matamos, ¡zas! La piedra de Iblis, oh, gracias por este sacrificio, toma todo el poder inmenso que tengo y derrota al emperador, salva a Zenobia, te casas con ella, tienes hijos, eres el nuevo emperador, eres el puto amo y todo feliz. No va a salir nada como yo quiero, pero bueno. Se hará lo que se pueda. Ay, veremos a ver qué sale de todo esto. Every child could sing verses about the Sky Ripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Le pega unos bajones de People frames had laughed at the government workbench placement, la arena. but you could see the benefits everywhere. Meh. What was he doing here? The last time, the stone had fought him for possession of his own soul.
No os preocupéis. Saldrá todo bien. Como las otras 800.000 veces que lo he intentado. ¿Por qué va tan mal ahora? No entiendo por qué va tan mal. No sé si el juego se está viendo como que va a petardear, pero yo sí. Yo estoy viendo bastante. Perdió todo el combo, tío. ¡Yepa! 103. Were already here, cawing in frustration. They were still searching for a way in. Good. Then he hadn't come too late. Once, he found a Superman issue #1 in mint condition in a jar he'd broken. He planned to keep breaking things until he had the whole series. Recuperarse de un golpe casi instantáneamente y derrumbar al atacante. Aumentar la energía máxima de la espada. Corre más deprisa. Joder, yo lo quiero todo, pero... Da con el enemigo a cualquier distancia. Cool. Wish I could do that. Ya ve. Ahora todos pudiéramos hacer eso. Tiempo congelado forever. Pero venga, ya si lo he parado. Tiempo congelado. Aquí está la demostración. He smelled burnt fur. His. Era, ven para acá, muchacho. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ese slow motion ahí. No entiendo. No he hecho nada especial. Ay, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? The new pathway made Renato curious. Vale, esto es lo del texto que leímmo. Que al que posea la piedra, que no le haga caso. Que le vuelve más areta. In this chest, there were woodcuts of amazingly beautiful vixens wearing no clothes at all. And something more useful. He leído algo de zorras, ¿no? Puede ser. Ya, muere. Ay. Imagine getting a horse up in one of these things. He will be cursing a blue streak. No. Si lo ataco 2 veces explota.
Venga, nos curamos. A ver si hubiera vida o algo por aquí. He was sort of yanking his own chain, wasn't he? Bueno. There had to be some way to use the Iblis stone. It was old, wasn't it? People are so much cleverer now. And Renato was pretty sure he was cleverer than most people. Tenemos que serlo, tenemos que serlo. Tenemos que ver cómo troleamos en la piedra. A ver si hay alguna forma de que nos salgan más opciones o con las verdades que tenemos usarlas a nuestro favor. Llega un punto que vamos a tener todas las verdades y aún así vamos a seguir cagándolas. Ya, muere ya, hombre, con el rollo que tiene. Hey! Hey! I'm a firefox, thought Renato. Madre mía. Entrarnos a Internet Explorer. Caquita. Bueno, Internet Explorer hoy día es Microsoft Edge y es mucho mejor. Bastante bueno. Pero bueno, es la broma. Mira cómo atacan ahora los cabronazos, ¿eh? Nothing gets your blood pumping like a bit of killing. Que se lo digan a la piedra Iblis. Uy, 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 casi me da. The Ravens at least could not get past this point. Vale. Obviously, the temple builders knew how to deal with tomb raiders. No hemos subido de nivel, así que no vamos a ir al altar. Lo que podríamos haber hecho es subir de nivel alguna de las armas, pero creo que ya no podemos. Que ya no lo hemos pasado. Renato hated cannon traps. Also, who reloaded these things anyway? He never figured that part out. Fácil. It was a stone. Vale, aquí conseguimos a la piedra Iblis. It reflected no light. Y a ver si nos dan nuevas The opciones. void made solid. Nervous, he picked it up. Who said that? It was the stone. Eager, thirsty. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once, and he had a sneaking suspicion the gem would try to control him. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. "What's the core?" said the stone anxiously. But even though Renato knew how evil the gem was, he had a clever plan for Hostia. dealing with it. Una nueva opción. Un plan ingenioso para usar la gema. La piedra Iblis prometía un gran poder, pero Reinardo sabía que este poder tenía un precio. Había pensado una forma inteligente de detener su poder sin su maldad. Pero el plan inteligente de Reinardo tenía tendencia a ser contraproducente.
Eh, ¿Qué hacemos? Tenemos la nueva opción esta. The gem could give great power, but it was evil. But Reynardo had a plan. He would divide the stone into the power half and the evil half. He sought out the sage Calaveras. Oh, you need a mirror of splitting. Croaked Calaveras. I can make one. Calaveras set up various shiny things. And soon Reynardo was setting the stone down in the middle of Calaveras' lab. There was a flash, and now Reynardo was looking at himself. Except with a mustache and a goatee and darker hair. There were two Iblis stones. One light and one dark. Reynardo took the light one. He felt a rush of great power. Now I could defeat the Emperor. Wait a minute. Unfortunately, he couldn't think of any way to use it without hurting someone. That wouldn't be nice. Give me that, said his evil-looking twin. And he drew his sword. He only got it halfway out of the scabbard when he fainted from the effort. Obviously, neither weak, evil Reynardo nor powerful, nice Reynardo was any threat to the Empire. After the Emperor's victory, they were exhibited in a museum until time ended, which was soon after. He had tried something bold and paid the price for it. Hostia, qué puta mierda. Hostia, qué puta mierda. ¿En serio, tío? Vale, estamos de nuevo en las elecciones de la piedra Iblis. Vamos a coger esta. Why was he listening to a talking rock? Ah, but the rock had a point. If the stone could truly turn him into a powerful warrior, he could defeat the Emperor with the very weapon the wicked old toad had sought for himself. To be a hero, you had to sacrifice old friends sometimes, especially when they've become enemies. Pero mata a Lapino. O Lupino, o como se llame, joder. Quizás este capítulo es un poco más largo de lo normal, quizás es más corto de lo normal, pero quería probar este camino, así que no sé cómo va a quedar. As he placed the impossibly black crystal in his gauntlet, Reynardo had a sudden vision. Charred fields covered in dead ravens below a black sun. Was it the time of the lost gods before the transcendent emperor? Was it the future? It whispered. Take the power. He could feel the stone's hunger for souls. Its thirst for blood. All right, I get it. This was going to be interesting. Pues bastante interesante. Uf. ¿Y por qué no le podemos dar al puto conejo? Por Dios. ¡Buah! ¿Cómo mola eso? This could be the new aerobics craze. Am I right? Ah, Dios mío, a ver qué va a pasar con Zenobia. Finalmente esto va a salir mal, como casi todo. Yo creo que hasta que nos desbloqueemos todas las verdades no va a salir la cosa bien.
LOL, pero si no había visto el ataque. No me toqué los huevos que tengo la piedra Iblis conmigo. The ravens on Zenobia's island were no match for Renardo. They screamed as the stones sucked out their souls. And with each death, he felt stronger. Take the power. The stone told him. Take the power, hijo de puta. Where was a workbench when you needed one? Oh, never mind. Yepa. Bien. Cofrecito. Renardo had once invested in a jewel store, but it lost money because someone kept robbing it. Twist, it was him. ¿En serio, tío? ¿Atracas tu propia tienda? Madre mía. Hombre de futuro este señor, ¿eh? Vale, vamos a ir directamente ya. Alcantarilla. Sometimes, Renardo really hated inanimate objects. Sometimes, sí. Ese era el camino rápido. ¡Ey! Zenobia was waiting for Renardo. She was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Dios. ¿Sabes lo que se le viene encima? I wonder what happens if I go that way. Pues cuervo, es lo que pasa. Para acá, bonito. Para acá. Madre mía. A ver. Querida Zenobia, al leer esta carta estarás encerrada en tu aposento, preparada para pasar tu última noche antes de... Bueno, ya sabes, no voy a pedir disculpas. Sé que eres demasiado orgullosa para perdonarme. También sé que no podrás resistir a leer la carta entera. Tú eres una gata. Por mucho que haya tratado de educarte como un buen sapo, te lo juro. Y tienes que creerme, que no tenía intención de todo esto cuando te adopté. Siempre has sido mi pequeña gatita especial. Es por eso que estoy escribiendo esto ahora, con semanas de antelación. Sé que no voy a tener el corazón para hacerlo la noche del sacrificio. Si pienso en ti como mi hija, entonces puedo cambiar de opinión. Debes pensar que soy egoísta, y sí, yo soy un pequeño sapo egoísta. Y triste, que tiene miedo de morir. Pero lo que estoy haciendo servirá, fundamentalmente, a un bien mayor. Quiero el poder, lo quiero todo. Y entonces mantendré a mis súbditos contentos, la paz por la eternidad. Incluso si me odias ahora, todavía puedes respetar eso. Tienes que hacerlo. Es la única manera que puedo perdonarme a mí mismo por hacerte esto. Te voy a extrañar para la eternidad. Mañana trata de no hacer una escena. Todo el mundo estará observando. Aún con amor, padre. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Joder, la pobre Zenobia. Entre uno y otro la queremos matar, sea como sea, ¿eh? Pero yo en verdad no la quiero matar. Yo quiero ver si hay una posibilidad de no matarla. Incluso. Pero para eso... Joder, macho. No quería eso. Yo no la quiero matar.
que es lo peor de todo, es que no la quiero matar. Quiero ver el camino de estas elecciones, simplemente. Finally, Renato caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? Joder. But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Entregarla a la piedra. Liberar a Zenobia. Renato hesitated. Zenobia was his greatest enemy. She was the Emperor's daughter and his greatest general, and the single person Renato least wanted to remove from this world, especially that way. She was holding her arms out before her, hands fluttering, fending him off with hopeless urgency. Nope, she was weaving a spell. He couldn't move. This thing is evil, she said. She slid the Iblis stone out of its slot in his gauntlet and slipped it into a bag. Maybe we can learn from it. She eyed him with a strange, wry, apologetic look. I missed you too. And before he could move again, she was gone. Learn from the Iblis stone? What did that mean? Would she take it to the palace or to the observatory on the Nexus? If she thought it was evil, she wouldn't want it in the palace. And, after all, it was evil, wasn't it? Maybe I can outrace her to the observatory, thought Renato. Cats can run faster, but foxes can run longer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Madre del amor hermoso. Vale, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Lo vamos a ir dejando por aquí porque tampoco sé lo que va a tardar este capítulo. Seguramente lo tendré que cortar en ciertas partes porque no quiero volver a repetir los caminos y tal y poner las batallas y eso. Así que bueno, lo dejaremos por aquí, veremos qué pasa en el siguiente capítulo, veremos si esta elección es la adecuada, no lo sé, no sé qué va a pasar. Tengo muchísimas dudas ya con este juego, nunca sale nada como yo pienso que va a salir. Y eso me desconcierta bastante. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, le podéis dar like, suscribiros, comentar. Y eso es todo, muchas gracias por estar aquí. Pero en el siguiente, un saludo a todos, hasta luego, chao.